Kementerian Emerkom Rusia dan Garda Nasional berpartisipasi dalam parade militer. Lebih dari 1,5 ribu personil militer dari kru parade berpartisipasi dalam operasi militer khusus. Menteri Pertahanan Andrei Belousov menuju untuk menyambut para anggota Angkatan Darat. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Selamat atas ulang tahun yang ke-80 kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Selama operasi militer khusus, pasukan darat memperoleh pengalaman tempur yang paling maju dan berharga, yang memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat pelatihan unit dan divisi militer yang baru dan lebih tinggi. Dalam kondisi yang paling sulit, pasukan darat bertindak secara terkoordinasi dan teguh, menunjukkan keberanian, kegagahan, dan keinginan yang tak tertahan untuk mencapai kemenangan. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной atas ulang войне. tahun yang ke-80 kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Personil pasukan udara dan angkasa luar mendukung operasi tempur pasukan di zona operasi militer khusus dengan senjata presisi dan seluruh daya tembak mereka, menghancurkan objek strategis dan peralatan musuh di wilayahnya, di bagian belakang dan di tepi depan. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Saya победы ucapkan в selamat Великой atas Отечественной ulang войне. tahun ke-80 kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Menteri Pertahanan telah menyambut parade dan Kremlin, Polisi Militer, Garda Nasional Rusia, dan Kementerian Emerkom Rusia, Tentara Perkereta-apian dan Kosrak Rusia. Здравствуйте, товарищи! Selamat pagi. Поздравляю вас с Saya 80-й ucapkan годовщиной selamat atas победы ulang в tahun Великой yang Отечественной ke-80 войне. kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Menteri Pertahanan mengucapkan selamat kepada Satuan Parade Pasukan Misil Strategis, Pasukan Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologi, Pasukan Lintas Udara dan Teknik Militer. Здравствуйте, товарищи! Selamat pagi. Поздравляю вас
С Saya 80-й ucapkan годовщиной selamat atas победы ulang tahun yang Великой Отечественной ke-80, войне. kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Menteri Pertahanan menyambut Satuan Parade Operasi Militer Khusus Angkatan Laut, Dinas Keamanan Federal Rusia, Pasukan Perempuan, Satuan Parade Negara Asing, dan peserta parade termuda dari Korps Kadet Suvorov Nakhimov, Korps Kadet Angkatan Laut, dan Gerakan Tentara Muda Yunarnia. Menteri Pertahanan Andrei Belousov selesai keliling pasukan dan menuju tribun pusat untuk melaporkan kepada Presiden Federasi Rusia, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Vladimir Putin. Товарищ Верховный Главнокомандующий Yang saya Вооруженными hormati силами Panglima Российской Tertinggi Федерации, Angkatan войска Bersenjata Московского Federasi гарнизона Rusia, к pasukan параду garnisun в знаменовании Moskow 80-й telah годовщины Победы disiapkan в untuk Великой Отечественной parade войне untuk готовы memperingati министр обороны ulang tahun Российской Федерации ke-80 Белоусов. kemenangan Perang Patriotik Raya. Menteri Pertahanan Andrei Belousov. Selamat. Дорогие граждане России, дорогие Rakyat ветераны, Rusia yang saya уважаемые hormati, гости, para veteran yang saya hormati, tamu-tamu товарищи yang солдаты terhormat, и матросы, para сержанты prajurit и dan старшины, pelaut, sersan мичманы dan и brigadir, прапорщики, para товарищи anggota Angkatan офицеры, Laut, генералы и адмиралы. Panglima, Jenderal, Поздравляю вас dan с Laksamana. Saya 80-летием ucapkan победы selamat в atas Великой ulang tahun yang Отечественной войне. ke-80 kemenangan Perang Patriotik Сегодня Raya. всех нас Hari объединяют ini чувства kita радости semua и disatukan скорби, dengan rasa bahagia гордости и tetapi rasa благодарности. sedih juga. Kami sangat Преклонение перед bangga dan поколением, sangat berterima которое kasih. Dan сокрушило kami нацизм, bersujud ценой di depan миллионов жизней завоевало keluarga свободу kita и dan мир. rakyat kita yang begitu всего besar человечества. pengorbanannya demi Мы perdamaian di верно seluruh храним dunia. память об Kami этих setia исторических, menjaga триумфальных событиях. ingatan tentang И как kejadian наследники bersejarah победителей triumfe itu. отмечаем праздник Dan 9 мая sebagai generasi berikutnya, родной. kami selalu как merayakan самый главный для hari страны, для всего народа. 9 Mei. Ini Для adalah каждой hari семьи, besar utama для bagi каждого negara из kami, нас. bagi setiap keluarga dan Наши setiap отцы, warga negara деды kami. и прадеды Bapak-bapak kita, спасли kakek nenek kita и завещали telah нам menyelamatkan защищать negara Родину, ini. Dan быть kami сплоченными, juga selalu harus твердо melindungi отстаивать свои negara национальные ini dan интересы, secara bersama-sama нашу selalu menjaga тысячелетнюю kedaulatan историю, negara ini культуру, yang memiliki традиционные ценности, sejarah yang begitu lama, Все, что juga нам warisan дорого, budayanya. что свято для нас. Segala sesuatu Мы yang kita помним hormati уроки dan Второй yang adalah мировой войны. suci bagi kami. И Kami никогда selalu не ingat согласимся pelajaran с dari искажением Perang ее Dunia событий, Kedua. Dan с kami попытками tidak akan оправдать menyetujui палачей и interpretasi yang оболгать berbeda подлинных dari kejadian itu. Наш долг Dan kami harus selalu отстаивать ucapkan честь yang sebenarnya бойцов и tentang командиров pihak Красной yang Армии. menang dalam perang Великий itu. Tentara Merah, подвиг Komandan Tentara Merah разных yang menang представителей dalam perang разных itu. национальностей, которые навсегда Hari ini, останутся в мировой истории Kami русскими juga солдатами. memperingati
perwakilan dari Россия negara была и asing будет yang berjuang несокрушимой dalam perang преградой itu для yang juga selalu нацизма, akan kami ingat. русофобии, Waktu itu Rusia антисемитизма, menyediakan будет бороться с batasan bagi бесчинствами, Nazi, что bagi творят поборники antisemit, этих агрессивных, dan juga разрушительных идей. tindakan yang agresif Правда и dari справедливость pihak-pihak на itu. нашей стороне. Dan Вся страна, kami selalu общество, berpegang pada народ prinsip keadilan. Seluruh поддерживают negara участников kami dan специальной военной rakyatnya операции. Мы mendukung гордимся их mereka yang смелостью sedang и berjuang решительностью, di operasi той khusus силой militer. духа, Kami bangga которая dengan всегда keberanian приносила mereka нам yang только selalu победу. membawa kemenangan, hanya Дорогие kemenangan друзья, bagi kami. Советский Союз принял на Teman-teman себя yang saya самые hormati, свирепые, Uni Soviet беспощадные удары врага. waktu itu Миллионы людей, berjuang melawan знавших musuh лишь мирный труд, dan mendapat взяли в serangan руки paling оружие. kejam dari И musuh. насмерть Waktu itu стояли masyarakat на sipil всех yang tidak pernah высотах, berperang плацдармах juga и ikut рубежах. melindungi negaranya Определили dan исход berdiri всей Второй untuk мировой melindungi войны. negaranya. Безоговорочными победами в Dan крупнейших битвах под kemenangan Москвой dalam pertempuran terbesar di Moskow dan Stalingrad, di Kursk dan мужеством di Dnipro. защитников Белоруссии, которые Kami juga первыми встретили kagum врага. dengan mereka yang melindungi Belarus, yang adalah Участников pertama yang обороны Брестской menghadapi крепости и musuh. Могилева. Mereka yang Одессы и melindungi Севастополя, Brest dan Mogilев, Мурманска, Odessa Тулы, dan Sevastopol, Murmansk, Героизмом Smolensk. жителей блокадного Juga Ленинграда, kepahlawanan mereka yang отвагой всех, sempat кто merasakan сражался blokade на di фронте, Leningrad, в dan партизанских keberanian yang отрядах luar и в biasa подполье. mereka-mereka yang berjuang di Доблестью front тех, кто dan под огнем juga врага para gerilyawan. эвакуировал заводы, Mereka-mereka кто yang трудился в melakukan тылу, не evakuasi жалея себя, pabrik, yang на пределе berjuang сил. Планы untuk нацистов по захвату bisa Советского mencapai Союза kemenangan разбились dengan о segala поистине cara. железное Dan единство rencana Nazi страны. waktu itu untuk bisa Героизм menaklukkan народа Uni Soviet был dihadapi массовым. dengan Все kepahlawanan республики rakyat несли kami. общую, Setiap тяжелую republik ношу войны. waktu itu membawa beban Огромным perang был вклад yang жителей sangat berat. Средней Азии и Закавказья. Kontribusi yang luar biasa dari bagian Asia Tengah dan Kaukasus. Dari situ selalu diberangkatkan kereta api dengan segala kebutuhan pasukan tentara. Di sana ada rumah sakit dan banyak sekali warga yang dievakuasi menemukan rumah baru di sana, mendapat tempat tinggal, makanan, dan juga perhatian dan perawatan. Kami sangat menghargai setiap veteran Perang Patriotik Raya. Dan kami akan selalu ingat mereka yang telah mengorbankan nyawanya untuk memenangkan perang itu. Anak-anak, bapak dan ibu, kakek dan nenek kita, suami, istri, saudara-saudara kita, seluruh anggota keluarga kita dan teman-teman. Kita akan mengheningkan cipta untuk ingat seluruh rakyat kita yang telah gugur dalam perang itu. Mengheningkan cipta. Дорогие друзья, Teman-teman yang saya hormati, огненную орбиту Второй мировой войны Perang было Dunia вовлечено Kedua почти 80% telah diikuti oleh hampir 80% полный penduduk разгром нацистской dunia Германии, waktu itu dan kekalahan милитаристской Японии, Nazi Jerman, их Jepang сателлитов militaris, в разных регионах dan мира satelitnya di совершился berbagai kawasan di общими dunia усилиями стран Объединенных dicapai Наций. dengan upaya bersama Мы всегда будем помнить, что negara-negara открытие Второго Perserikatan фронта в Европе Bangsa-Bangsa. Kami после akan selalu ingat решающих bahwa битв на pembukaan территории fronte Советского kedua Союза di
di Eropa приблизила setelah победу. pertempuran di Высоко wilayah ценим Rusia вклад в нашу общую menjadikan борьбу kemenangan semakin dekat. солдат Kami juga союзнических sangat армий, menghargai участников upaya сопротивления, dari мужественного mitra-mitra народа kami. Китая. Juga kami Всех, sangat кто сражался mengapresiasi во upaya имя dari мирного rakyat будущего. Tiongkok dan setiap bangsa Дорогие yang waktu itu друзья, berjuang untuk Мы mencapai будем и perdamaian. впредь держать равнение на Teman-teman yang ветеранов, saya hormati, на kami их akan selalu искреннюю menjadikan любовь к veteran родине, kita sebagai на их contoh решимость karena mereka защищать betul-betul отчий mencintai дом, negaranya, ценности siap untuk гуманизма и melindungi справедливости. negaranya dan juga Придадим humanisme dan этим keadilan. традициям, этому великому наследию Semoga самое tradisi ini главное в нашем сердце. akan terus И dijaga передадим sebagai это будущим bagian yang paling поколениям. dalam dari hati Всегда kita будем dan kita опираться akan на наше menyampaikannya единство kepada generasi berikutnya, ратных и menjaga мирных делах, kesatuan в baik di достижении pertempuran стратегических maupun целей, dalam в perdamaian решении untuk задач mencapai во имя tujuan-tujuan России, ее strategis величия untuk и menyelesaikan процветания. tugas-tugas demi Rusia Слава supaya народу Rusia semakin победителю! sejahtera. С праздником! Dirgahayu С днем kemenangan. Saya Великой ucapkan Победы! selamat atas Hari Ура! Kemenangan Raya. Hore!